Hi, Assalamualaikum YouTube. So to kill time during RMOD, so I come up with this video. Actually one of my friends yang disuruh tunjukkan tutorial turban dekat dia, baru nak buat sekarang. And then now I akan tunjukkan macam mana I buat turban gunakan 3 jenis shawl yang berlainan. Material dia lain, okay. So yang macam saya pakai sekarang ni is a jersey shawl yang tertarik tu, yang boleh elastik tu. And then second one I akan gunakan crumpled shawl. This one is Arab shawl orang panggil, yang tak payah gosok ni. And then third one is chiffon. Chiffon ni boleh je jadikan turban, but korang perlukan jarum untuk kemaskan dia. Okay, so before that, before kita mulakan tutorial ni, actually korang perlukan sanggul, okay, supaya nanti senang untuk turban, untuk shawl tu untuk lilit dekat sanggul tu. So like macam myself, I guna scrunchie. This one is scrunchie from Nilofa, okay. And this one is like macam kalau kat luar senang je nak dapat yang ni, okay. But korang pakai mana-mana pun sama je nanti hasil dia, okay. Like nak senangkan je turban tu sebenarnya, okay. So now let's move to our tutorial. Okay, done. So thank you for watching. Bye.